हाय दोस्तों, आज देखिए हम बस आज खाएंगे बासी पकल है और यहाँ पे साग भाजा है दोस्तों, ये है। और यहाँ पे मरीच है, ये देख सकते हैं कितना सारा मरीच है यहाँ पे। तो मरीच के साथ और ये साग भाजा बहुत टेस्टी लगता है। हम ये देख सकते हैं 2 मरीच खाएंगे और डोली खाएंगे ना नहीं खाएंगे। वो टाटिया में चौकी दिया है। दोस्तों ये है सुनसुनी सागों का भाजा है। तो और हमारी भाषा में बोलते हैं हमारे भाषा में बोलते हैं चातमड़ा बोलते हैं। तो इसका साग है, बहुत बढ़िया लगता है। ये देख सकते हैं हम आज छोरा हो गया है। ये भी काट लिया है, बात मूछ और बाल भी काट लिए है। देख सकते हैं ये पूरा चढ़े बिल्ली।